Yeay. Kita akan memainkan Clash Royale lagi. Yoman guys, Yoman. Gua akan mencoba battle 2 kan. Satu kali lah, baterai gua mau habis. Ada. Oke, kita ke plan Rider, Arrows, Minotaur, Barbarian, Monster, Knight. Oke, jangan lama-lama kita bakal boom. Boom. Jangan sampai arena 9 please. Karena itu gak apa-apa, tenang. Biasanya gua kalah. Tidak. Shit man. Misalnya kayak gini mak. Shit. Lah dia langsung arena 6 loh. Gua masih arena. Ayo kan level 6. Gua masih level 5. Anjing. Shit. 1 gear. Oh my god, shit. Arrow. Yang sampai kelewatan. Boom. Kelewatan. Just stick. Oke, let's go. Kita akan nyerang di bagian sini. Shit. Kita pakai combo dulu. Oke. Let's go. Oke. Let's go. Tenang, matiin dia. Let's go. Nice. Boom. Bam boom. Hai. Mampus kon. Das. Geometri des. Ayo, cekatan anjir. Nice. Oh shit. Shit. Dengerin ini. Kita pakai combo kita sendiri. Oke, let's go. Yeah, menang. Let's go. 3-1. Mantap. Menang. Melambai. Gua ambil dulu. Yes. 1 kartu please. Oke guys. Woohoo. Oke, Minotaur, Wizard, Spear Goblin, please epic. Jadi skeleton. Ya agak suka gua. Tapi nggak dipakai dulu. Ini harus 378 uang gua nanti. Oh my god, shit. Oh my god. Kayak sampai sini aja. Silahkan kamu subscribe kalau kamu suka video ini. Kedua dan
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.